नमस्कार बंधुगण पुणी थे आपण मानू टीचर्स कर्नर रे सुस्वागत। बंधुगण आपण माने जानती जे नूतन शिक्षा वर्ष अर्थात 2025 शिक्षा वर्ष रे आम विद्यालय मानक एप्रिल 2 तारिख ठारू प्रवेश उत्सव सांगकू खड़ीछुआ दिवस मध्य पालन करा जिवो। आ पूर्वरु आम माने दुईटी वीडियो देखिथिले। प्रथम दिन कार्यक्रम कौन रही एवं द्वितीय दिन कार्यक्रम कौन रही है आलोचना करते। जदि आपण मैंने से वीडियो देखी ना ताहले आपण प्लेलिस्ट को जाइकी देखिपारे। वर्तमान आज ये वीडियो रे आमे देखिबा तृतीय दिन रे कौन सब कार्यक्रम रही केमती आमे सुचारू रूपे संपादन करिपारिबा ता उपरे आलोचना करिबा। दिवस 3/4/2025 संख्या ज्ञान स्टॉल रो शिक्षण कार्य। ठीक से भली द्वितीय दिन जोपरी आमर साक्षरता स्टॉल रो शिक्षण कार्य होता सेमती दिवस 3 रे संख्या ज्ञान स्टॉल रो शिक्षण कार्यक्रम हम से भली कुनी संगात कार्यक्रम रहिबो। शिक्षक कौन करेंगे ना जो नाम लेखापी पिला जो आसथिबे सेमानंकु नेकी बड़ बड़ पिला सहित मिसाइबे 4-5 जणिया गोटे दल गठन करेंगे। जमीती आमर द्वितीय दिन कराइला बड़ पिला माने कुनी संगात सह विभिन्न शिक्षण कार्य करेंगे और निम्न किसी शिक्षा संख्या ज्ञान स्टॉल रे करा जिबाकु थिबा शिक्षण कार्य सूची दिखाई। प्रथम कार्यक्रम देखो शिक्षण कार्य आस खोजा क्रम सजाड़ा। आस खोजा क्रम सजाड़ा तो आप देखिपे ये गोटे चित्र कार्ड देते जो थे कि गोटे संपूर्ण एप्पल रही टिके खंडिया रही ये पूरा पूरी खंडिया रही तो आर क्रम पिला माने खोजी बाहर करेंगे। चित्र दि जाइए सेमती चित्र कार्ड देखो ये गोटे रही आ गए चित्र कार्ड रही देखो प्रथम छुआ कौन कर उठब सजा त्याग कर सी दांत घषब तापर सी कौन कर पढ़ा कर होमवर्क कर जहाँ कि तार कौटा क्रम पिला माने कहिबे सेमती विभिन्न प्रकार चित्र कार्ड दिज्व जो थे कि पिला माने क्रम खोजी बाहर करेंगे कापर कौटा होची ताको सजाड़ी रखिबे। ये थिला आपणकर शिक्षण कार्य 1। सेमती शिक्षण कार्य 2 रे देखंतु रही संख्या जानिबा। स्क्वायर काउंटर को व्यवहार करी संख्या गढ़ा जमती कि 2 ठारू 9 पर्यंत 2 3 4 5 6 9 पर्यंत जमती देखंतु गोटे संख्या स्क्वायर काउंटर पे 1 2टी स्क्वायर काउंटर पे 2 एमती संख्या जानिबे ए भलिया गोटे कार्यक्रम रही। 3 नंबर देखंतु आसिला जे दुकान बजार खेल। दुकान बजार खेल ए गोटे दुकान गोटे कृत्रिम दुकान करा जिवो पिला माने सेठा को जाइकी सामान किणिबे। एठी दे दिछि पूरा प्रांजल भाव में शिक्षक प्रथम श्रेणीर जड़े पिला को दुकानी और शिशु बाटिका बा प्रथम श्रेणीर पिला माने परिबा किणिबा पई दुकान को जिबा पई सूचना देबे। शिक्षक प्रति दलर पिलांको 1 2 5 10 टंका खेलना मुद्रा नोट देबे। दुकानी होइतिबा पिला टेबुल रे पनीपरिबा गुड़िक सजाड़ी रखिबो और तार दाम मध्य कहिबो। ठीक अच्छे। तापरे शिशु बाटिका बा प्रथम श्रेणीर पिला माने दल दल होई जिबे एवं टंका दे परिबा किणी आनिबे। जिके किटर खेलना नोट मुद्रा व्यवहार करके कार्यक्रमटा हम। ठीक से भली 4 नंबर शिक्षण कार्य रही देखो टानग्राम को लेकिन अच्छे टानग्राम अंश को नहीं विभिन्न आकृतिर सजाइबे गणित खेल खेलिबे। शिक्षक शिक्षयित्री जिके किट्रु टानग्राम अंश को नहीं विभिन्न आकृतिर सजाइबे गणित खेल पिला सहित करेंगे। तो ये सूचना कौन रही ना शिक्षक प्रथमे और शिशु बाटिका पिला एकाठी बसाई टानग्राम अंश को तले दिया चित्र बा आकृति परी सजाइवाई कहे। दलर अन्य पिला सहायता सहयोग करेंगे और आवश्यक स्थल शिक्षक सहायता प्रदान करेंगे। यही भाव में देखो टानग्राम को लेकिन विभिन्न प्रकार चित्र हो पार आकृति हो पार। 5 नंबर कार्यक्रम रही प्रहेलिका पजल रही। शिक्षक शिक्षयित्री शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी पिला सहित पजल कार्य करेंगे। यही कार्य शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी पिला संख्या अनुसार 5-6टी पजल रखिबे
ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପଜଲ୍ ଦେଇ ଠିକ୍ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ତଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଜଲ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବତକର ପଜଲ୍, ଏଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ଅସଜଡ଼ା ହେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଠିକ୍ କରିବେ। 6 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୃତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକୃତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଓ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ୍ କ୍ରେୟନ୍ ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ରଙ୍ଗ ହୋଇନଥିବା ସେହିପରି ଆକୃତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଖାଲି ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇପଟୁ ଆକୃତି ଦେଖିବେ ତାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ରଙ୍ଗକୁ ଏଠି ଭରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7, ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କିଛି ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର ନେବେ। 4ଟି ରଙ୍ଗୀନ ଡବା ଓ ମଗ୍ ନେବେ ଓ ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟରକୁ ଡବାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଡବା ନିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଯେ ଏଥିରୁ ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରି ଏହି ଡବାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଥିଲା 7 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 8 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଲ୍ ଖେଳ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବଲ୍ ଖେଳ କରିବେ। ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ 2ଟି ବାଲ୍ଟି ଓ 4ଟି ଛୋଟ ବଲ୍ ନେବେ ଓ ସୂଚନା ଦେବେ ଜଣକୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବଲ୍ ଦିଆଯିବ ଓ ତୁମେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ବାଲ୍ଟିରେ ବଲ୍ ପକାଇବ। ବଲ୍ ବାଲ୍ଟିରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଭଳି 2ଟି ବାଲ୍ଟି ଥିବ ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ 4ଟା ବଲ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏଠି ବଲ୍ ଧରିଛନ୍ତି, 2ଟି ବଲ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ 2ଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଡବା ନିଆଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦୂରରେ ରହିକି ବଲ୍ ତା ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଖେଳ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଗଣିତ ଡିଆଁ ଖେଳ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟଲର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚଟାଣରେ ଚକ୍ ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗରେ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଗଣିତ ଡିଆଁ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତଳେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବେ। 10 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହା ହା ହସିବେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବ, ସେ ପ୍ରଥମେ 1କୁ ଯିବ, ପୁଣି 2କୁ, 3, 4 ଡେଇଁ ସେମିତି ଯିବ, ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। 10 ନମ୍ବର ଜାଗା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି କହିକି ହସିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ରହିଛି 10 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ପନିପରିବା ଜିନିଷକୁ କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଖେଳ ଖେଳାଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଆସିବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ, ବାଇଗଣ ଆସିବ। ତ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଏଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କ୍ରମଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା GK କିଟ୍ 19ଟି ସାମଗ୍ରୀ, ତାପରେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ହାତ ତିଆରି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ତାପରେ ଗଣିତ ପଜଲ୍, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ, ତାପରେ କ୍ରେୟନ୍, ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ୍ ବା ବଲ୍, ବାଲ୍ଟି, ଡବା, ମଗ, ଚକ୍, ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍, ଚୁଡ଼ି, ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି।
एसबू जिनस गुड़ाक नहीं 10टी कार्यक्रम कराजिब। तेज आशा करुच्ची वीडियोटी आपको निश्चित भाव में भल लगी आदि भल लगी गोटे लाइक करेंगे और अन्य सांगसाथी मान सहित सेयार करदे। परवर्ती वीडियो आम चतुर्थ दिन कार्यक्रम बुझा। थैंक यू फॉर वाचिंग।